Shout out dol, Nono Ribaner. Atong kuhaon ni mo dol, letter N. Tara, letter N. 1. Pito ni kabuk dol ha, pito. N. 2. Letter N. 3. Letter N. 4. Letter N. 5. Mau ubah na ni. Letter N. Tara. 6. Ini mau ukur ni. Tara. 7. Oke, dol atau ning akan dol. Balihin dulu ha. 1 2 3 4 5 6 7. Alright dol. Dara dol. Okay ni dol, naa ni dol. Naa dol naa. Ato ibutan tres babaw dol ha. Sa. Kini dol. Oh naa ya pun dol. 2. Kiri dol. Naa ya pun dol. Sirtihan ni pagkabasa oy naisod. 3. Oh dol. Okay ni dol, wala ni dol. Wala ni dol. Ati butan dari dolo. 3 lain, ubos. Dara dol. Kiri po dol, way so dol. Ato gyapon butang sa ubos dari dol. Dara. Oh kiri dol, naa ni dol. Na naglagom. Naa ni dol. 4 ang naisulod dol, 2 ang walay sulod, last dol dara. Okay dol, naiso dol. So sa to ba dol? Sa imong pito naay 2 nga walay sulod nya, naay 5 nga naisulod dol. Sige dol, aton ni balik dol. Shout out Nono Ribaner. Sa imong pito dol naay 5 nga naisulod dol. Okay dol, manghinaota nga mapisoon ta ni dol. Daghang salamat ug mayong gabi tanan guys. Shout out.